आमर त्राणकर्ता प्रभु जीशु ख्रीष्ट को आराधना धन्यवाद स्तुति हो। पुण्य क्रूसर चिन्ह द्वारा आंभ मानू शत्रु ठारू आंभ मानू रक्षा कर। हे ईश्वर पिता व पुत्र एवं पवित्र आत्मा नाम रे आमेन। प्रभात प्रार्थना। प्रेममय स्वर्गीय पिता तुम प्रदत्त एही सुप्रभातर प्रथम मुहूर्तरु आमे तुमको प्रेम भक्ति स्तुति वंदना तथा आराधना करुछु। गत रातिर अनुग्रह निमंते आमे तुमको कृतज्ञता ज्ञापन करुछु। आज आमर शरीर मन आत्मा तथा सकल चिंता वाक्य कर्म सुख दुख विमला मेरी हृदय माध्यम और समस्त साधु साध्वी मध्यस्थतारे तुमको समर्पण करुछु। प्रिय प्रभु जीशु आमर समस्त चेष्टा को आशीर्वाद कर और सकल कार्य को नियंत्रण कर। तुम दिव्य रक्तरे आमको आवृत करी आमर यत्न निय जेपरि कौनसी दुष्ट शक्ति आमको तुम ठारू दूरे नेबाकु सक्षम न हुए। आज आम स्मरण रे आसुथिबा प्रत्येकंकु तुम प्रेम प्रदर्शन करिबाकु आम्भानकु कृपा कर। आज आमे सम्मुखीन हेबाकु जाउथिबा प्रत्येक व्यक्ति वस्तु और परिस्थिति को तुम अनुग्रह दान रूपे ग्रहण करिबाकु आम्भानकु सहाय्य कर। तुम दिव्य इच्छारे आज जदि आमर मृत्यु हुए तेबे तुम दिव्य मुख दर्शन सौभाग्य आम्भानकु प्रदान कर। प्रेममय प्रभु आमर पिता माता भ्राता भगिनी आत्मीय स्वजन गुरुजन उपकारी तथा प्रार्थना आवश्यक करुथिबा समस्त को अनुग्रह रे पूर्ण कर। से मानक आध्यात्मिक और शारीरिक आवश्यकता रे से मानक सहाय्य कर। वेदना रे सहन शक्ति दुर्घटना रे सुरक्षा जंत्रणा रे आश्वासन असुस्थता रे स्वास्थ्य और दुख रे आनंद प्रदान कर। प्रायश्चितवासी आत्मा मन को नित्य शांति प्रदान कर। आज दिन रे मृत्युर सम्मुखीन प्रत्येक व्यक्ति को तुम प्रेम रे शांति प्रदान कर। प्रलोभन आड़कू गति करुथिबा व्यक्ति माननकु करुणा प्रदर्शन कर। निष्ठार सह जीवन यापन करुथिबा व्यक्ति माननकु अध्यवसायता प्रदान कर। पवित्र धर्म मंडली तथा समस्त राष्ट्रगुड़िक मध्य तुमे आशीर्वाद कर। हे आमर रक्षीदूत तुम ठारे समर्पित आमको आज दिन सारा संरक्षण और परिचालन कर। आमीन। आमे गाई चलिबा प्रिय जीशुଙ୍କ नामे आमे मिली चलिबा प्रिय जीशुଙ୍କ नामे आम जीशुଙ୍କ नामे गाई चलिबा सेही प्रिय नामे आमे गाई चलिबा प्रिय जीशुଙ୍କ नामे। आम प्रभु आम ईश्वर सर्व सृष्टिर से आधार तांक बिनु जे किछि नाही तांकरि पाई सबु अटई। आम प्रभु आम ईश्वर सर्व सृष्टिर से आधार तांक बिनु जे किछि नाही तांकरि पाई सबु अटई। से जे आमर प्रभु ईश्वर आम प्रभु ईश्वर से जे आमर प्रभु ईश्वर आम प्रभु ईश्वर। आमे गाई चलिबा प्रिय जीशुଙ୍କ नामे आमे मिली चलिबा प्रिय जीशुଙ୍କ नामे आम जीशुଙ୍କ नामे गाई चलिबा सेही प्रिय नामे आमे गाई चलिबा प्रिय जीशुଙ୍କ नामे। Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 धन्यवाद यीशु धन्यवाद यीशु धन्यवाद यीशु तुम्हारी प्रशंसा है तुम्हारी प्रशंसा तुम्हारी प्रशंसा है तुम्हारी प्रशंसा तुम्हारी आराधना है तुम्हारी आराधना तुम्हारी आराधना है तुम्हारी आराधना तुम्हारी वंदना है तुम्हारी वंदना तुम्हारी वंदना है तुम्हारी वंदना तुम्हारी महिमा है तुम्हारी महिमा तुम्हारी महिमा है तुम्हारी महिमा
ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା। ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ, ଏହି ଦିବ୍ୟ ବଳି ଉତ୍ସର୍ଗରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ସମସ୍ତେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଯାତନାକୁ ମନେ ପକାଇ, ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଗୌରବ ପୁନରୁତ୍ଥାନକୁ ମନେ ପକାଇ ଆମ୍ଭେମାନେ ଆଜି ଆମର ନିଜ ନିଜ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ସମର୍ପଣ କରିବା। ଯେପରି ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଆଜ୍ଞାକୁ ଆମେ ପାଳନ କରିପାରିବା, ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଆମେ ପାଳନ କରିପାରିବା, ସେ ଅନୁସାରେ ଜୀବନଯାପନ କରି ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ସୁଖ ଲାଭ କରିପାରିବା। ଆସନ୍ତୁ ଆମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଉତ୍ସର୍ଗ କରି ଏହି ଦିବ୍ୟ ବଳି ଉତ୍ସର୍ଗ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ପିତା ଓ ପୁତ୍ର ଏବଂ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ନାମରେ ଆମେନ୍। ଆମ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରେମ ଓ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ସହଭାଗିତା ଆପଣମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ରହୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଆତ୍ମା ସଙ୍ଗେ ରହୁ। ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ, ଏହି ପବିତ୍ର ରହସ୍ୟାବଳୀ ପାଳନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ନିଜ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ଆସନ୍ତୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ପାପ ସ୍ୱୀକାର କରିବା। ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ପରମେଶ୍ୱର ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ହେ ମୋର ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ, ମୁଁ ସ୍ୱୀକାର କରେ ଯେ ମୋର ଦୋଷ ମୋର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁଦୋଷ ହେତୁ ମୋର ଚିନ୍ତାରେ ଓ ମୋର ବାକ୍ୟରେ, ମୋର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଓ ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବ୍ୟବହାରରେ ମୁଁ ଅତ୍ୟଧିକ ପାପ କରିଅଛି। ଅତଏବ ଆମ୍ଭର ପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ମୋର ନିମନ୍ତେ ନିବେଦନ କରିବା ପାଇଁ ଚିରକୁମାରୀ ଧନ୍ୟ ମାରିଆଙ୍କୁ, ସକଳ ଦୂତ ଓ ସାଧୁସାଧ୍ୱୀଙ୍କୁ ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ହେ ମୋର ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ ମୁଁ ବିନତି କରୁଅଛି। ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ପରମେଶ୍ୱର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସଦୟ ହୁଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ସକଳ ପାପ କ୍ଷମା କରି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପ୍ରତି ପରିଚାଳନା କରନ୍ତୁ। ଆମେନ୍। ହେ ପ୍ରଭୁ ଦୟା କର, ହେ ପ୍ରଭୁ ଦୟା କର, ହେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଦୟା କର, ହେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଦୟା କର, ହେ ପ୍ରଭୁ ଦୟା କର। ହେ ପ୍ରଭୁ ଦୟା କର। ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ହେ ଆମର ସହାୟଦାତା ଓ ପରିଚାଳକ ପ୍ରଭୁ, ତୁମ୍ଭ ପ୍ରେମ ଭିତ୍ତିରେ ଆମର ଜୀବନ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହେଉ। ତୁମ୍ଭ ପ୍ରତି ଆମର ପ୍ରେମ ସକାଶେ ଆମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସତ୍କର୍ମ ସାଧନ କରିବା ପାଇଁ ଯେପରି ତତ୍ପର ହେବୁ, ସେଥିପାଇଁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କର। ଏହା ଆମେ ଭିକ୍ଷା କରୁ ତୁମ୍ଭର ପୁତ୍ର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ମଧ୍ୟସ୍ଥତାରେ, ଯେ ତୁମ୍ଭ ଏବଂ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ଏକ ଈଶ୍ୱର ରୂପେ ଜୀବନ ଧାରଣ ତଥା ରାଜତ୍ୱ କରନ୍ତି ଯୁଗେ ଯୁଗେ। ଆମେନ୍। ପ୍ରଥମ ପଠନ ସମସ୍ତ ମଣ୍ଡଳୀ ପ୍ରତି ପ୍ରେରିତ ପାଉଲଙ୍କର ପତ୍ରରୁ ପାଠ, 3 ଅଧ୍ୟାୟ 21ରୁ 30 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ମନୁଷ୍ୟର ଧାର୍ମିକତା ବିଶ୍ୱାସରୁ ଆସିଥାଏ, ବ୍ୟବସ୍ଥାର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରୁ ନୁହଁ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଧାର୍ମିକତା ଯାହା ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଓ ପ୍ରବକ୍ତାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ତାହା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ବାହାରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଅଛି। କାରଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସେହି ସମାନ ଧାର୍ମିକତା ଜିହୁଦୀ ଏବଂ ଅଣଜିହୁଦୀ ନିର୍ବିଶେଷରେ ଯେଉଁ ସମସ୍ତେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିଥାନ୍ତି, ବିଶ୍ୱାସ ଜରିଆରେ ସେମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିଥାଏ। ଜିହୁଦୀ ଓ ଅଣଜିହୁଦୀ ଉଭୟ ପାପ କରି ଐଶ୍ୱରିକ ଗୌରବରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୁଅନ୍ତେ ସେମାନେ ତାହାଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହର ସ୍ୱେଚ୍ଛା ଦାନରେ ନିଜ ନିଜର ଧାର୍ମିକତା ପ୍ରାପ୍ତି କରିଛନ୍ତି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ମୁକ୍ତ ହୋଇ। କାରଣ ଯେ ବିଶ୍ୱାସ ଜରିଆରେ ପୁନର୍ମିଳନ ଆଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିଥିଲେ, ସେ ନିଜର ଜୀବନକୁ ବଳି ଦେବା ପାଇଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମନୋନୀତ ହୋଇଥିଲା। ଏହିପରି ଈଶ୍ୱର ନିଜର ଧାର୍ମିକତା ପ୍ରକାଶ କରି ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମତଃ ଅତୀତର ସମୟ ପାଇଁ, ଯେତେବେଳେ ଈଶ୍ୱର ପାପ ପାଇଁ ଶାସ୍ତି ନ ଦେଇ ନିଜର ହସ୍ତ ସ୍ଥଗିତ ରଖୁଥିଲେ, ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ପାଇଁ ଯେବେ ସେ ନିଜକୁ ଧାର୍ମିକ ବୋଲି ସଠିକ୍ ଭାବରେ
ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧାର୍ମିକ ରୂପେ ଗଣନା କରୁଅଛନ୍ତି। ତେବେ ଆମର ଗର୍ବ ଅଭିମାନର କାରଣ କେଉଁଠି? ଆମେ ଗର୍ବ ଅଭିମାନ କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି କାରଣ ନାହିଁ। ତେବେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆମର ଗର୍ବ ଅଭିମାନକୁ ରୋଧ କରିଥାଏ? କ'ଣ ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବା ବିଧେୟ ବୋଲି କହେ ତାହା କି? କଦାପି ନୁହଁ। ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ କେବଳ ବିଶ୍ୱାସର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହିଁ ତାହା କରିଥାଏ। କାରଣ ମନୁଷ୍ୟର ଧାର୍ମିକତା ବିଶ୍ୱାସରୁ ଆସିଥାଏ, ବ୍ୟବସ୍ଥା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରୁଥିବା କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରୁ ନୁହେଁ। କ'ଣ ଈଶ୍ୱର କେବଳ ଜିହୁଦୀୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଛନ୍ତି, ଅଣ ଜିହୁଦୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନାହାନ୍ତି କି? ନିଃସନ୍ଦେହରେ ଈଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି ଅଣ ଜିହୁଦୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ। କାରଣ ଏକ ଈଶ୍ୱର ବିନା ଆଉ ଅନ୍ୟ ଈଶ୍ୱର ନାହାନ୍ତି। ଏହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଦେଖିଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱ ପ୍ରାନ୍ତ ଗଣ ଆମ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପରିତ୍ରାଣ, କର ତାଙ୍କ କୀର୍ତ୍ତି ଯଶ ଗାନ, ସେ ଯେ ରାଜା ଧୀରାଜା ସନାତନ। ଦେଖିଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱ ପ୍ରାନ୍ତ ଗଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଗାଅ ଏକ ନବଗାନ, ଅତି ବିସ୍ମୟ କର୍ମ କଲେ ସେ ସାଧନ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଗାଅ ଏକ ନବଗାନ, ଅତି ବିସ୍ମୟ କର୍ମ କଲେ ସେ ସାଧନ। ତାଙ୍କ ଦକ୍ଷିଣ ହସ୍ତ ନିପୁଣ ଆଣିଛନ୍ତି ଆମ ପାଇଁ ପରିତ୍ରାଣ। ତାଙ୍କ ଦକ୍ଷିଣ ହସ୍ତ ନିପୁଣ ଆଣିଛନ୍ତି ଆମ ପାଇଁ ପରିତ୍ରାଣ। ଦେଖିଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱ ପ୍ରାନ୍ତ ଗଣ ଆମ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପରିତ୍ରାଣ, କର ତାଙ୍କ କୀର୍ତ୍ତି ଯଶ ଗାନ, ସେ ଯେ ରାଜା ଧୀରାଜା ସନାତନ। ଦେଖିଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱ ପ୍ରାନ୍ତ ଗଣ। ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁ ହାଲେଲୁ ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁ ହାଲେଲୁ ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ରୁହନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ଆତ୍ମା ସଙ୍ଗେ ରହନ୍ତୁ। ସାଧୁ ଲୋକଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ ପୁଣ୍ୟ ସୁସମାଚାରରୁ ପାଠ। ହେ ପ୍ରଭୁ ତୁମର ଜୟ ହେଉ। ଅଧ୍ୟାୟ 11 ପଦ ସଂଖ୍ୟା 47ରୁ 54 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଧିକ୍, କାରଣ ତୁମେ ତୁମ ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନେ ହତ୍ୟା କରିଥିବା ପ୍ରବକ୍ତାମାନଙ୍କର ସମାଧି ନିର୍ମାଣ କରିଥାଅ। ଏହାଦ୍ୱାରା ତୁମେ ତୁମ ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟର ସାକ୍ଷ୍ୟଦାନ ତଥା ସ୍ୱୀକୃତି ଦେଇଥାଅ। କାରଣ ସେମାନେ ପ୍ରବକ୍ତାମାନଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କଲେ ଓ ତୁମ୍ଭେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ସମାଧି ନିର୍ମାଣ କର। ଏହି କାରଣରୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରଜ୍ଞା କହିଛନ୍ତି, ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ପ୍ରବକ୍ତା ଓ ପ୍ରେରିତମାନଙ୍କୁ ପଠାଇବି। ସେମାନେ ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେତେକଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବେ ଓ ନିର୍ଯାତନା ଦେବେ, ଯଦ୍ୱାରା ଜଗତର ଆରମ୍ଭରୁ ପତିତ ହୋଇଥିବା ପ୍ରବକ୍ତାମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ରକ୍ତ ପାଇଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆବେଲଙ୍କ ରକ୍ତରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଜିଖରିୟଙ୍କ ରକ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଯିଏ ବେଦୀ ଓ ପବିତ୍ର ସ୍ଥଳୀ ମଝିରେ ନିହତ ହୋଇଥିଲେ, ଏ ସମସ୍ତ ରକ୍ତ ପାଇଁ ଏଇ ଯୁଗର ବଂଶ ଦାୟୀ ରହିବ। ହଁ, ମୁଁ କହେ ଏହି ଯୁଗର ଲୋକ ଏଥିପାଇଁ ଦାୟୀ ରହିବେ।
हे आईनजीवी माने तुम्भमान को धिक तुम्भे माने ज्ञानर चाबी हरण करिछ तुम्भे माने निजे प्रवेश करूना हो कि अन्य मान को प्रवेश करने को देउना हो। जीशु से स्थान बाहरी जिबा बेले धर्मशास्त्री तथा फारिसी माने तांको प्रति शत्रुता आचरण करने को आरंभ कले वो अनेक विषय रे प्रश्न पचारिबार को लागिले एवं तांको कथारे छिद्र खोजी तांको फांदरे पकाइबा को से माने अपेक्षा करुथिले। एहा प्रभुंकर पुण्य सुसमाचार। हे प्रभु यीशु ख्रीष्ट तुम्हार प्रशंसा हेउ। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, 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 हालेलुया। समस्त कहिबा कुह प्रभु, कुह प्रभु, कुह प्रभु, कुह प्रभु। तुम्हार दास सुनुअछि, तुम्हार दास सुनुअछि, तुम्हार दास सुनुअछि। तुम्हार दास सुनुअछि। हे पवित्र आत्मा, हे पवित्र आत्मा, हे जीसुंकर आत्मा, हे जीसुंकर आत्मा आम अंतर रे आम अंतରରେ आसबास करो, आसबास करो, आसबास करो, आसबास करो। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। प्रिय भाई भौणी माने आज आम्भे माने सुसमाचार जीशु ख्रीष्टଙ୍କ ଠାରୁ ଏହି ଶିକ୍ଷା ପାଇଥାଉ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ସେହି फारुसी मानक परी आईनजीवी मानक परी धर्मशास्त्री मानक परी आम्भे माने तांकर आचार व्यवहार को आचरण करी वर्तमान आमे मध्य ख्रीष्टंकर प्रज्ञा को ख्रीष्टंकर वाक्य को आमे श्रवण करूना हो। आम्भमान को धिक्कार करी यीशु ख्रीष्ट आज कहती आमे समस्त प्रवक्ता मानकर हत्यार कारण अटू। जेपरी यीशु ख्रीष्ट सही फारुसी साधुसी धर्मशास्त्री मान को कहती से माने कौन करुथिले से माने प्रवक्ता मानकर हत्या करा जाइथिबा प्रवक्ता मानकर समाधि निर्माण करंती। प्रिय भाई भौणी माने तो द्वारा से माने निजे ही निजे प्रकाश्य भाव रे दर्शाई देउछंती कि तांकर पूर्व पुरुष मानकर संतान से माने जो पूर्व पुरुष माने पूर्व पुरुष प्रवक्ता मान को हत्या करिथिले एवं तांकर संतान एमाने से ही हत्या करिथिबा प्रवक्ता मानकर समाधि निर्माण करंती। किंतु सही प्रवक्ता मानकर प्रज्ञा को प्रवक्ता मानकर वाक्य को ईश्वर द्वारा प्रदत्त समस्त वाक्य को ऐश्वरिक वचन को से माने एड़े देथिले घृणा करिथिले एवं श्रवण न करी से अनुसार जीवन यापन करू नथिले। प्रिय भाई भौणी माने तो द्वारा यीशु ख्रीष्ट सेमान को धिक्कार करुअछंती अर्थात आज सुसमाचार माध्यम रे आम्भमान को मध्य धिक्कार करंती जदि आमे सही प्रकार ऐश्वरिक वचन को श्रवण न करी जीवन यापन करू। एठारे प्रिय भाई भौणी माने ईश्वर कहंती कि एही कारणरू ईश्वरंकर प्रज्ञा कही अछि एही कारणरू ईश्वरंकर प्रज्ञा कहिछंती। सुसमाचार रे वर्तमान यीशु ख्रीष्ट होउछंती सही प्रज्ञा यीशु ख्रीष्ट निजे होउछंती सही वाक्य यीशु ख्रीष्ट निजे होउछंती सही ज्ञान जहांक ठारू आमे श्रवण करिबा ऐश्वरिक वचन जहांकर कार्यकलाप को आमे मध्य आचरण करिबा जहांक द्वारा आमे स्वर्गधाम को जाई परिबा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। एवं से कहती ईश्वर द्वारा प्रवक्ता मान को पठा जाइछि ईश्वर द्वारा प्रेरित मान को पठा जाइछि किंतु से मान को मध्य एही फारुसी साधुसी धर्मशास्त्री माने हत्या कले। आज आम्भे माने निजे आमर प्रवक्ता को पाइछु आमर यीशु ख्रीष्ट को पाइछु तांकर ही दिव्य वचन को सहस्तर धरी आम्भे माने देखुअछु पढ़ुअछु। तेणु आमे से धर्मशास्त्री मान परि हेबा नाई से फारुसी मान परि हेबा नाई जो माने
ବାକ୍ୟ को हत्या कले आज आम्भे माने सेही वाक्य को ग्रहण करी आमे स्वर्गधाम आड़कू उन्नति पथरे गति करबा उचित। प्रिय भाई भणी माने जेते बेले यीशु कहंती प्रेरित मान को प्रवक्ता मान को से माने निर्यातना देले हत्या कले तार अर्थ यीशु ख्रीष्टंकर आगमन मध्य सही परि थिला। यीशु ख्रीष्टंकर आगमन समय रे मध्य धर्मशास्त्री एवं फारुसी माने एवं जो माने यीशु ख्रीष्टंकर विरुद्धाचरण करुथिले समस्ते यीशु ख्रीष्टं को निर्यातना दुख मृत्यु एवं यातना द्वारा से माने यीशु ख्रीष्टं को हत्या कले किंतु से माने जानि पारि नथिले यीशु ख्रीष्टंकर गौरवर पुनरुत्थान मध्य अछि। तेनु प्रिय भाई भणी माने आज सही पुनरुत्थान को आमे पाइछु यीशु ख्रीष्टं को पाइछु जदियो से मृत्यु होई यातना भोग करी हत्या हेले तथापि से पुनर्जीवित हेले। तेनु आसंतु प्रिय भाई भणी माने आज आम्भे माने तांकरी वाक्य श्रवण करी अनंत पथरे गति करिबा। आमे सही प्रकार चाबिकाठी धरिबा नाही जो द्वारा आम्भे माने तो निजे स्वर्गधाम को जाई पारु ना हो अन्य मान को मध्य आमे बाधा देउछु स्वर्गधाम को गति करबा निमंते। तेनु करी प्रिय भाई भणी माने आमे ईश्वरंकर वचन सुनिबा से अनुसार जीवन यापन करिबा एवं आमर आचार व्यवहार देखि अन्य माने मध्य आम सहित स्वर्ग को जाई पारिबे। आसंतु अन्य मान को स्वर्ग को जिबारे आमे केबे हेले बाधा देबा नाही। यह हूँ आमर पवित्र माता मंडली आम आगु अनेक साधु साध्वी माने प्रवक्ता माने जाई अछंती स्वर्गधाम को तांकर पवित्र कार्यक्रम द्वारा आमे मध्य से मान को देखी स्वर्गधाम को जिबा एवं आमको देखी अन्य माने मध्य स्वर्गधाम को जिबे। तेणु आसंतु प्रिय भाई भणी माने एही परिप्रेक्षी रे ईश्वरंक ठार वाक्य सुनिबा से अनुसार जीवन यापन करिबा एवं आमे समस्ते मिलित भावे स्वर्गधाम को गति करिबा। आमेन। तुम श्री छामुरे देवाकु प्रभु मोर किछि नाही हे संभार। तुम श्री छामुरे देवाकु प्रभु मोर किछि नाही हे संभार। पाप भरा केवल अंतर पाप भरा केवल अंतर अरपे तुम पादे मोर अरपे तुम पादे मोर। तुम श्री छामुरे देवाकु प्रभु मोर किछि नाही हे संभार। नैवेद्य साथी मोर पाप जेते अर्पण करुछि विनम्र चिते। नैवेद्य साथी मोर पाप जेते अर्पण करुछि विनम्र चिते। पाप क्षमा हेउ मोर निमन्ते पाप क्षमा हेउ मोर निमन्ते परिणत कर मांस रक्ते परिणत कर मांस रक्ते। भाई और भौणी माने प्रार्थना करंतु जेपरि मोर एवं आपण मानकर नैवेद्य सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वरंकर ग्रहण योग्य हुए। निज नामर महिमा ओ गौरव एवं भगवानकर तथा निखिल पवित्र धर्म मंडलीर मंगल निमंते प्रभु आपणकर हस्तरु एही नैवेद्य ग्रहण करंतु। हे प्रभु परमेश्वर तुम भक्त मान को प्रार्थना सह अर्पित एही नैवेद्य ग्रहण कर। एही पूजार्चना द्वारा स्वर्ग राज्यर महिमा लाभ करने को आम्भमान को यज्ञ कर। आम्भमान प्रभु यीशु ख्रीष्टंक मध्यस्थतारे यह आमर सविनय निवेदन। आमेन।
प्रभु आपण मानक संगे रुहंतु एवं आपणक आत्मा संगे रहंतु हृदय उत्तोलन करंतु आमे प्रभुଙ୍କ प्रति हमर हृदय तोलन करूछु आमर प्रभु परमेश्वरंकर धन्यवाद करिबा करिबा उचित संगत हे प्रभु पवित्र पिता सर्वशक्तिमान व सनातन परमेश्वर आमर प्रभु ख्रीष्टଙ୍କ मध्यस्थतारे सर्वदा और सर्वत्र तुम्भଙ୍କୁ धन्यवाद देबा एकांत उचित ओ संगत आमर कर्तव्य ओ आमर परित्राण ख्रीष्टଙ୍କ पूर्णतारे आम समस्तଙ୍କୁ सहभागी करी तुम्हे सकल सृष्टि को नवीकरण करने को प्रसन्न होइछ जदिओ से ईश्वर रूपी थिले तथापि से निजको निस्स कले एवं ताहांक क्रूस रक्त द्वारा सकल सृष्टि को शांति प्रदान कले सुतरां से सकल सृष्टि मध्यरे उच्च पदवीर अधिष्ठित होइछंती एवं ताहांकर आज्ञा बहतारे समस्तଙ୍କ प्रति अनंत परित्राणर उत्स होइछंती अतएव स्वर्गदूत महादूत मानक संगे सिंहासन उपविष्ट अधिपत्य वर्गଙ୍କ संगे ओ सकल स्वर्गीय बाहिनी पराक्रम संगे तुम्भ महिमार स्तव गान करी आमे अविरत हर्षध्वनि करू पवित्र 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 स्वर्गीय बाहिनीर प्रभु परमेश्वर स्वर्ग मर्त्य तुम्भ गौरवरे परिपूर्ण ऊर्ध्वलोके तुम्भर जय धन्य जे प्रभुଙ୍କ नामरे आसन्ति ऊर्ध्वलोके ताहांकर जय हे प्रभु तुम्हे वास्तवरे पवित्र तुम्हे समस्त पवित्रतार उत्स अतएव आम्भे माने सविनय प्रार्थना करू एही उपहार उपरे तुम्भर आत्मा को शिशिर पात तुल्य प्रेरण करी पवित्र कर जेपरी से गुड़िक आम्भमानक पाई प्रभु यीशु ख्रीष्टंकर शरीर व रुधिर रे परिणत हेब विश्वासघातकता सह्य करी स्वेच्छारे जातन भोग करिबा समय रे जीशु रटी नेले वो तुम्भଙ୍କୁ धन्यवाद दे ताहा खंड कले एवं निजर शिष्य मान को ताहा दे से कहिले तुमे समस्ते हानिय एवं एथिरु भजन कर कारण यह मोर शरीर जहा तुम्भमान को निमंते बलि दिया जीव सेहीपरि भावे रात्रि भजन परे से पान पात्र नेले पुनर्बार तुम्भଙ୍କୁ धन्यवाद देले एवं निजर शिष्य मान को ताहा दे से कहिले तुमे समस्ते हानिय एवं एथिरु पान कर कारण यह मोर रुधिरर पान पात्र नूतन व चिरस्थायी व्यवस्थार रुधिर जहा तुम्भमान को तथा अनेकंक पाई पापर क्षमा निमंते ढाली दिया जीव मोर स्मरणार्थे तुम्भे माने एहा कर विश्वासर रहस्य हे प्रभु आम्भे माने जेबे एही रोटी भजन करू एवं एही पान पात्र पान करू तुम्हे पुनरागमन करिबा पर्यंत आम्भे माने तुमर मृत्यु घोषणा करू अतएव हे प्रभु आम्भे माने ख्रीष्टଙ୍କ मृत्यु पुनरुत्थान स्मारकी पालन करिबा समय रे तुम्भ सम्मुखरे उपस्थित रही तुम्भर सेवा करिबा पई तुम्हे आम्भमान को योग्य विवेचित करिथिबा हेतु तुम्भଙ୍କୁ धन्यवाद देई एही जीवनर रोटी और मुक्तिर पान पात्र तुम्भଙ୍କୁ अर्पण करू आम्भे माने सविनय प्रार्थना करू जे ख्रीष्टଙ୍କର शरीर और रुधिर अंश ग्रहण करुथु आमे समस्ते पवित्र आत्माଙ୍କ द्वारा सम्मिलित होई एक होई पारू हे प्रभु समग्र भूमंडल रे विस्तृत तुम्भर धर्म मंडली को स्मरण कर एवं आमर पुण्य पिता फ्रांसिस आमर धर्माध्यक्ष शरद चंद्र नायक एवं जाजक वर्गଙ୍କ संगे समग्र धर्म मंडली को प्रेमर परिपूर्णता प्रति परिचालन कर पुनर्थन आशारे महानिद्रागत आम्भमानकर भाई और भौणी मान को तथा तुम्भर अनुग्रह मृत्यु लाभ करिथिबा समस्तଙ୍କୁ मध्य स्मरण कर सेमान को तुम्भ श्रीमुखर आलोक प्रति स्वागत कर आमे प्रार्थना करू आम समस्तଙ୍କ प्रति सदैव हुओ जेपरी परमेश्वरଙ୍କ माता धन्य कुमारी मारिया तांकर पवित्र भर्ता साधु जोसेफ धन्य प्रेरित गण एवं जुगे जुगे तुम्भଙ୍କୁ संतुष्ट करिथिबा सकल साधु साध्वीଙ୍କ संगे आम्भे माने अनंत जीवनर सह उत्तराधिकारी हेबाकु योग्य हेबु एवं तुम्भ पुत्र जीशु ख्रीष्टଙ୍କ मध्यस्थतारे तुम्भर प्रशंसा ओ गौरव गान करि पारिबु ताहांक द्वारा ओ ताहांक सह ओ ताहांक ठारे
हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर पवित्र आत्माଙ୍କ सह सकल महिमा ओ गौरव तुमरी हेउ जुगे जुगे आमेन। ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ଆଦେଶରେ ଏବଂ ତାହାଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ଶିକ୍ଷାର ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ ଆମେ ଭରସାର ସହ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। हे ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତା, ତୁମ୍ଭର ନାମ ପୂଜିତ ହେଉ, ତୁମ୍ଭର ରାଜ୍ୟ ଆସୁ, ଯେପରି ସ୍ୱର୍ଗରେ ସେହିପରି ମର୍ତ୍ତ୍ୟରେ ତୁମ୍ଭର ଇଚ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉ। ଆଜି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଦୈନିକ ଆହାର ଦିଅ। ଆମ୍ଭେମାନେ ଯେପରି ନିଜର ଅପରାଧ କ୍ଷମା କରୁ, ତୁମେ ସେହିପରି ଆମର ଅପରାଧ କ୍ଷମା କର। ପ୍ରଲୋଭନରେ ପଡ଼ିବାକୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମନ୍ଦରୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କର। हे ପ୍ରଭୁ, ଆମେ ମିନତି କରୁ, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ସକଳ ମନ୍ଦରୁ ରକ୍ଷା କର ଏବଂ ସଦୟ ହୋଇ ଆମ ଜୀବନ କାଳରେ ଶାନ୍ତି ଦିଅ। ତୁମ୍ଭର ଅପାର କରୁଣାରେ ଆମେ ଯେପରି ସର୍ବଦା ପାପରୁ ମୁକ୍ତ ହେବୁ ଏବଂ ସକଳ ଉଦ୍ବେଗରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବୁ। ଆମ୍ଭେମାନେ ସେହି ଦିନର ଅପେକ୍ଷାରେ ରହିଛୁ ଯେବେ ଆମର ମୁକ୍ତିଦାତା ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପୁନର୍ବାର ଆଗମନ କରି ଆମର ମଙ୍ଗଳମୟ ଆଶା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବେ। କାରଣ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ରହିଛି ତୁମର ରାଜ୍ୟ, ତୁମର ପରାକ୍ରମ, ତୁମର ମହିମା। हे प्रभु ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ, ତୁମ୍ଭେ ନିଜ ପ୍ରେରିତମାନଙ୍କୁ କହିଛ, ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଶାନ୍ତି ରଖି ଯାଉଛି, ମୋର ଶାନ୍ତି ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଦେଉଛି। ତୁମ୍ଭେ ଆମର ପାପ ପ୍ରତି ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ତୁମ୍ଭ ମଣ୍ଡଳୀର ବିଶ୍ୱାସ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟିପାତ କର ଏବଂ ସଦୟ ହୋଇ ତୁମ୍ଭର ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଶାନ୍ତି ଓ ଏକତା ପ୍ରଦାନ କର। ତୁମ୍ଭେ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଜୀବନ ଧାରଣ ତଥା ରାଜତ୍ୱ କରୁଅଛ। ଆମେନ୍। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶାନ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ସର୍ବଦା ରହୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଆତ୍ମା ସଙ୍ଗେ ରହୁ। ପରସ୍ପରକୁ ଶାନ୍ତିର ଅଭିନନ୍ଦନ କରିବା। हे परमेश्वरଙ୍କ ମେଷ ଶାବକ, ତୁମେ ଯେ ଜଗତର ପାପ ହରଣ କର, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଦୟା କର। हे परमेश्वरଙ୍କ ମେଷ ଶାବକ, ତୁମେ ଯେ ଜଗତର ପାପ ହରଣ କର, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଦୟା କର। हे परमेश्वरଙ୍କ ମେଷ ଶାବକ, ତୁମେ ଯେ ଜଗତର ପାପ ହରଣ କର, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଶାନ୍ତି ପ୍ରଦାନ କର। ଦେଖ, ଏହି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ମେଷ ଶାବକ, ଦେଖ ତାହାଙ୍କୁ ଯେ ଜଗତର ପାପ ହରଣ କରନ୍ତି। ଧନ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ମେଷ ଶାବକଙ୍କ ଭୋଜ ପ୍ରତି ନିମନ୍ତ୍ରିତ। हे ପ୍ରଭୁ, ତୁମେ ଯେ ମୋ ଗୃହରେ ପ୍ରବେଶ କରିବ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ। କେବଳ ପଦେ ମାତ୍ର କୁହ ଏବଂ ମୋର ଆତ୍ମା ସୁସ୍ଥ ହେବ। ଅନ୍ତରେ ମୋର ଅବତାର, ହେ ସରଗ ରାଜନ। ଅନ୍ତରେ ମୋର ଅବତାର, ହେ ସରଗ ରାଜନ। ପୂତ ପବିତ୍ର ହେବ ଆତ୍ମା ମନ, ପୂତ ପବିତ୍ର ହେବ ଆତ୍ମା ମନ। ଧନ୍ୟ ହେବ ମୋ ଜୀବନ। ଅନ୍ତରେ ମୋର ଅବତାର, ହେ ସରଗ ରାଜନ। ଅନ୍ତରେ ମୋର ଅବତାର, ହେ ସରଗ ରାଜନ। ଆକୁଳ ସଦା ଅନ୍ତରେ ମୋର ତୁମ ସାନିଧ୍ୟ ନ ପାଇ। ଆତ୍ମା ମୋର ହୃଦିତ ତୃଷିତ ତୁମ ପରଶ ନ ପାଇ। ବିନନ୍ତରେ ବିରାଜ ହେ ଥରେ, ବିନନ୍ତରେ ବିରାଜ ହେ ଥରେ। କାମନା କର ମୋ ପୂରଣ। ଅନ୍ତରେ ମୋର ଅବତାର, ହେ ସରଗ ରାଜନ। ଅନ୍ତରେ
प्रार्थना करिबा। हे सर्वशक्तिमान पिता, तुम्भ पुत्रंकर रक्त मांसरे परिपोषित होई ताहांक जीवन रे अंशीदार हेबा पाई आम्भमान को यज्ञ कर। आम्भमान प्रभु यीशु ख्रीष्टଙ୍କ मध्यस्थतारे ଏହା ଆମର ସବିନୟ ନିବେଦନ। आमेन। प्रभु ଆପଣଙ୍କ संगे रुहन्तु। ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଆତ୍ମା ସଙ୍ଗେ ରହନ୍ତୁ। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता ओ पुत्र एवं पवित्र आत्मा आपण मान को आशीर्वाद करंतु। आमेन। दिव्य यज्ञ समाप्त। आपण माने जानतु एवं प्रभुंकर सुसमाचार घोषणा करंतु। परमेश्वरଙ୍କୁ धन्यवाद। आमे भाई भौणी भेद भाव नाही एक होई आमे जीवागे। आमे भाई भौणी भेद भाव नाही एक होई आमे जीवागे। एक ही ईश्वर एक ही प्रभु ए विश्व मंडल तांकरी सबु। एक ही ईश्वर एक ही प्रभु ए विश्व मंडल तांकरी सबु। सेही आम पिता सेही आम भ्राता सेही आम पिता सेही आम भ्राता तांकरी प्रेम रे भिन्न के नाही। आमे भाई भौणी भेद भाव नाही एक होई आमे जीवागे।